Salam alaikum. Fin de la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la méthode Meurize. Après avoir vu déjà dans la vidéo précédente, مجموعة ديال التعاريف concernant le système d'information, la base de données, l'utilisation de la base de données, la structure de la base de données, les systèmes de gestion de la base de données. Alors بالنسبة لهاد la méthode Meurize فهي داخلة في واحد لو موديول تيكون عند الطلبة اللي تيقراو في المدارس العليا أو في كلية العلوم أو كلية الاقتصاد خاصة le module هذا il est intitulé la conception d'un système d'information ou là aussi donc qui تسمى la base de données relationnelle. Donc هاد les modules كاملين تنقراو فيهم واحد لا ميثود سميتها لا ميثود موريز وخاصة كنركزوا على واحد لو موديل في هاد لا ميثود اللي هو لو موديل لو ام سي دي اللي هو غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هذا ان شاء الله. اذا دونك اللي فاتوا ديجا انه ما شافش لا فيديو يعني لا فيديو ديجا اللي درت على لي ديفينيسيون بالنسبه لو سيستيم دانفورماسيون ممكن انه يشوف هذيك لا فيديو راه فيها كاع لي ديفينيسيون اللي خاصين بلو سيستيم دانفورماسيون لا باز دو دوني وكذلك لو سيستيم دو باز دو جيستيون دو باز دو دوني. اذا غادي ندوزو دابا لا ميثود موريز. إذا بالنسبة لا méthode Meurize, la définition ديالها إذا c'est une méthode d'étude et de la réalisation informatique pour le système d'information. إذا هذه هي la définition. Donc c'est une méthode, je répète, c'est une méthode d'étude et de la réalisation informatique des systèmes d'entreprise. إذا هذا التعريف اللي هو en bref. غادي نشوفوا دابا شنو هي الهدف من هاد la méthode وشنو هو l'objectif ديالها. كما شفنا في لا فيديو بريسيدونت ديجا انه حنا اون بارل دو كوا ديال واحد لا ميثود دو لا ريزولوسيون انفورماتيك ديال لي سيستيم دانفورماسيون، يعني كيفاش نبنيو واحد لو بروجي. هاد لا ميثود هادي كتساعدنا اننا نديرو واحد لا كونسيبسيون واحد لو ديفلوبمون. ملي كنقولوا لا كونسيبسيون يعني واحد لا شيماتيزاسيون، كنشيماتيزيو لو بروبليم. تيكون عندنا ان بروبليم ولا ان كاي تشارج كنحاولوا اننا نحطوه على شكل خطاطة، على شكل يعني جداول باش نفهموه وباش يكون عندنا بسيط. dans la conception le développement ديال et la réalisation des projets informatiques. Le but c'est quoi? D'arriver à concevoir un système information, à schématiser هذا le système d'information. لأن ملي تنقولوا ان كاي تشارج فهو عبارة عن دي فراز دي باراغراف، يعني كنسولو مثلا لو ديريكتور ولا لي زومبلويي ولا لي تكنيسيان ولا يعني اللي خدامين في لونتربريز شنو هما الحاجه ديالهم على داك لو بروجي اللي بغينا نبنيو اللي هو لو بروجي انفورماتيك. هما تيعطيونا لي بوزوان ديالهم، هما تيعطيونا لو كاي تشارج وحنا تنبنيو عليه باش نحطوه في واحد لو شيما، يعني في واحد لا كونسيبسيون انفورماتيك. اذا لا ميثود موريس سي بازي سور لا سيباراسيون تري امبورطون. اذا هنا خصنا نركزوا على هاد الحاجه اللي هي لا سيباراسيون. هاد لا سيباراسيون هي باش كتميز لا ميثود موريس. La séparation de quoi? La séparation des données et des traitements. إذن هي كتفرق ما بين المعطيات أو les informations يعني المعلومات مع les opérations، مع هادوك العمليات اللي كيتداروا على هاد لي دوني. ماشي بحال مثلا لا ميثود UML اللي كتجمعهم. دونك في هذا entre parenthèses هي c'est une méthode orientée objet. حنا غادي نخدموا على لا ميثود موريز اللي هي simple اللي كتعطينا لي دوني بوحدهم ou les traitements بوحدهم. Pour effectuer en plusieurs modèles, c'est ce qu'on appelle les modèles conceptuels et les modèles physiques. إذا باش دونك نشيرو واحد يعني on va mettre l'accent sur une chose importante اللي هو قلنا لي ميثود. كاينين بزاف ديال لي ميثود دو لا كونسيبسيون ماشي غير موريز. كاين عندنا كما قلت دابا كاين عندنا لا ميثود UML وكاين عندنا اكسيال وكاين لا ميثود EDF. Donc هادو هما كلهم les méthodes ديال la conception et de la modélisation pour les systèmes d'information. Alors غادي نشوفوا دابا la méthode Meurize هي علاش غنركزوا اشنو هما les modèles اللي كاينين عندنا في هاد la méthode Meurize. إذا la méthode Meurize il nous permet de quoi? De construire plusieurs modèles. شنو هما هاد les modèles؟ كاين عندنا اولا لو موديل conceptuel de communication يعني le MCC، وكاين عندنا لو موديل conceptuel de données، لو موديل MLD اللي هو logique de données، MCT le conceptuel de traitement et MOT
T, c'est le modèle organisationnel de traitement. يعني qui organiser les traitements. حنا اللي غنشوفو في هاد لا فيديو هو لو موديل le MCD اللي هو le modèle conceptuel de données. Donc le modèle conceptuel de données, par définition, c'est une représentation simplifiée de système à informatiser. Représentation de l'information d'une manière compréhensible par tout le monde. كما قلنا هذا le modèle هذا c'est une représentation. هاد la représentation هي واحد لو شيما، هي واحد عبارة عن جداول غنشوفوهم اللي هما كيبسطوا لينا هادوك لي دوني اللي كاينين في لونتربريز. يعني كنجيبو هذاك لو كاي شارج كنحطوه sous forme d'une représentation simplifiée. Donc, dans un MCD, le système informatisé est perçu comme un ensemble d'objets, qui maintenant des objets, des tables, des relations, etc. C'est ce qu'on appelle la description statique. À l'air statique, il y a un le traitement, faire les données de systèmes d'information à l'aide de modèles aussi entités, associations. Donc, le modèle MCD a deux juges similaires. Le nom, le MCD, conceptuel de données, qui est aussi le modèle entité-association. Parmi les composantes dialogue, fait entité ou fait l'association. Donc, on chauffe d'abord les composantes, les moyens le MCD. Les composantes. Alors, le MCD, ou bien le modèle conceptuel de données, il se compose des éléments suivants. Premièrement, les entités. Les entités, les tables, les tables, ce sont des tableaux ou des tables. حنا كنسميوهم في لو ام سي دي حيت عنده لو جارغون ديالو يعني القاموس ديالو سي سون دي زونتيتي. كاين عندنا لي اسوسياسيون اللي هما لي ليزون غنشوفوهم من بعد. les attributs ce sont des informations et les propriétés de chaque entité ou bien de chaque association. وكاين عندنا لي كارديناليتي اللي هما عباره عن واحد الارقام كنبينوا بهم النوع ديال لي غولاسيون ما بين لي زونتيتي. اذا جو ريبيت دونك بالنسبه لو ام سي دي كيتكون من 4 ديال لي زيليمون اسونسييل. كاين عندنا لي زونتيتي، لي اسوسياسيون، لي اتريبيو et les cardinalités. وما نساوش بان لي اتريبيو فيهم واحد الاتريبيو اللي هو سبيسيفيك كيتسمى ليدونتيفيون، غادي نشوفوه من بعد. اذا ندوزو كل حاجه كل اليمون في هاد لي كومبوزونط كاملين ندرسوها بواحد. دونك غادي نشوفو l'entité. L'entité, c'est un objet ayant une existence propre et utile au système d'information étudié. إذا ملي كنشوفو لو سيستيم دانفورماسيون مثلا ديال لا فاكولتي، ناخدو ديال لا فاكولتي ولا اون ايكول كيف ما بغات تكون هذيك ليكول. بغض النظر على هاد ليكزومبل اللي غنعطيه هنايا، غنعطي ان اوتر اكزومبل اورالمون. الوغ اي ايكول كتقرا فيها انت ولا انتي باغ اكزومبل ولا لا فاكولتي ولا كيف ما بغات تكون هذاك لو سونتر ولا لانستيتو. الوغ ملي كنقولوا هذاك لو سيستيم دانفورماسيون ضروري كاين عنده دي زوبجي كيلزون واحد ليكزيستونس بروبر. اذا ما يمكنش نهضروا على واحد لانستيتو ولا واحد ليكول ولا واحد لا فاكولتي بلا ما نهضروا على ليتيديون، على لو ستاجيير. يعني ما يمكنش لينا ندويو على واحد ليكول وما يكونش عندنا واحد لوبجي سميتو ستاجيير ولا ايتيديون. اذا عندنا واحد لا طابل ولا واحد لونتيتي سميتها ايتيديون. كذلك ما يمكنش ندويو على هاد لا فاكولتي هادي، على هاد الكليه وما كاينش عندنا لي موديول دي ماتيير وما عندناش دي زونسينيون يعني دي بروفيسور وما عندناش دي سال. اذا كلشي هادشي اللي كنت دابا كنقول هما سو سون دي زونتيتي. هادوك سو سون دي زونتيتي ديال واحد السيستيم دانفورماسيون ديال لا فاكولتي ولا ديال ليكول دو فورماسيون اكسيتيرا. ملي كنمشي لواحد لونتربريز غادي نلقى فيها حوايج اخرين، ما غاديش نلقى بيان سور لي زيتيديون ولا لي بروفيسور، غادي نلقى حوايج اخرين دي كليون دي فورنيسور دي برودوي دي زارتيكل دي ماشين سيكوريتي ديريكتور انسي دو سويت. دونك هادو عندهم يعني كل حاجه عندها لي زوبجي ديالها، عندها لي زونتيتي ديالها. عطيتكم اكزومبل غير باش نوضحوا يعني المعنى ديال لونتيتي. اذا جو في فو دوني سي ان اكزومبل تري سامبل، واحد لو مورسو ديال ان كاي شارج. الوغ اون انتربريز بريزونت ا سي كليون دي برودوي. هاد لي برودوي ils sont livrés par des fournisseurs. اذا من حيث من هاد لا فراز ولا من هاد الباراغراف كنستنتجو بان عندنا 3 زونتيتي. عندنا لي كليون
اللي هما غادي يشريو لي برودوي، وهاد لي برودوي ملي كنجيبوهم كنشريوهم حنا من لو فورنيسور. هنا دابا جو بارل اون طون كو يعني مثلا اونتربريز، يعني عندي واحد لونتربريز كنشري من عند لي فورنيسور لي برودوي وكنبيعهم لي كليون. دونك عندي لي زانفورماسيون خاصين بلي كليون ديالي كنتعامل معاهم، وعندي لي زانفورماسيون خاصين بلي برودوي، وعندي لي زانفورماسيون خاصين بلي فورنيسور. اذا بور ريبريزونتي هاد لي زونتيتي شنو كندير؟ اذا جو كليك ici دونك كناخذهم بحال هكا. اذا لي زونتيتي سون ريبريزونتي بهاد الطريقه. دونك لي كليون واحد الطابلو كنديرو بحال هكا، فوالا le produit, les produits et les fournisseurs. Voilà, donc on a créé maintenant donc les entités. إذن هذا بالنسبة les entités. En dessous d'abord les associations. Bien sûr هذوك les entités ils ne sont pas isolés. يعني ما يمكنش انهم يبقاو هكاك ما عندهم حتى شي علاقه بيناتهم، ضروري تكون دي غولاسيون بيناتهم. كما قلنا مثلا بالنسبه لا فاكولتي ولا ليكول، لو ستاجير يسوي ولا بورسوي اون فورماسيون، ولا دونك عنده ان موديل ان موديول في اس 1 ولا اس 2 ولا اس 3 كيقريه واحد الاستاذ في واحد لاصال معينه. اذا كاين ضروري واحد لا غولاسيون ما بين هاد لي زونتيتي، لان باش دونك يكون عندنا يعني واحد لا باز دو دوني اللي هي ممكن اننا نستعملوها في لو بروجي ديالنا. دونك l'association c'est quoi? C'est un lien entre deux ou plusieurs entités. اذا ممكن تكون ما بين جوج ولا ثلاثه ولا دونك بزاف ديال لي زونتيتي، غالبا كتكون ما بين دو زونتيتي. دونك في لا بلوبار دو طون الوغ لي كليون مثلا achètent des produits. اذا هنايا عندنا واحد لا relation d'achat. Les fournisseurs livrent des produits، يعني la livraison هنايا بالنسبه لي برودوي. اذا هادو غير لي ريلاسيون اللي غنشوفو ما بين لو كليون، l'entité client et le produit il y a acheté، et le client le produit et le fournisseur il y a livré. Donc le fournisseur il fait la livraison ديال les produits. اذا حنا دابا on est en train de construire un MCD انطلاقا من واحد لي سيتوياسيون خديناهم. دونك هنايا درنا لونتيتي. دابا حنا في l'association ندوزو les attributs. Les attributs, ce sont des informations communes d'une entité ou d'une association. Ces attributs doivent être représentés comme une liste de mots. إذا نرجع l'exemple déjà اللي كندوي عليه oralement اللي هو l'étudiant, la salle, le module, etc. Alors chaque étudiant عنده les informations ديالو كيتشابهوا مع لي زانفورماسيون ديال واحد ليتوديون اخر، ماشي لي زوكورونس نو. مثلا كل ايتوديون عنده سي ان او، يعني لو كود ناسيونال ديتوديون ولا لو كود مسار. اذا كل ايتوديون عنده لو كود مسار، لو نون، لو برينون، لادريس تليفون، لادريس ايميل، l'âge, et ainsi de suite, la date de naissance, etc., le lieu de naissance. Ce sont des informations اللي كيجمعوا كاع الطلبه. كل طالب عنده des informations ديالو خاصين به. اذا هادشي اللي غادي نشوفو بالنسبه لهاد اكزامبل ديالنا. الوغ لي زاتريبيو غادي نشوفو دابا لي زاتريبيو اللي كاين عندنا بالنسبه لو فورنيسور اي لو كليون. الوغ لي انفورماسيون كومون au client et au fournisseur sont le nom, le prénom, l'adresse, téléphone. Bien sûr هنايا les informations اللي غنحتاجو حنايا. الا احتاجينا شي حاجه اخرى كنزيدوها وكنطلبوها من لو كليون ولا من لو فورنيسور. بالنسبه لو برودوي غنحتاجو لو نيميرو ديالو، لو نون، لو بري. بالنسبه لي زوبيراسيون داشا et de vente عندنا elles sont caractérisées par la quantité et la date. هنايا لي زاتريبيو كاين واحد يعني واحد كاين لا بلوبار ديال لي ستوديون يعني كيقولوا بانه لي زاتريبيو كيعتقدوا بان لي زاتريبيو كاينين فقط غير في لي زونتيتي. نو، كاين حتى في لي اسوسياسيون، ممكن يكونوا حتى في لي اسوسياسيون. واللي ديجا خدم في هذا لو ام سي دي راه ملي كنبدلوا لي ام ال دي كنحتاجوا هذوك دوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في لي اسوسياسيون اكثر. الوغ هنايا غادي نشوفوا يعني بالنسبه لو كليون لو فورنيسور شنو فين كنحطوا هاد لي زانفورماسيون. هاد لي زانفورماسيون كي بورت لا فورم دون ليست، دونك كنحطوهم هنا عندنا بهذه الطريقه. دونك لو كليون il se caractérise par le nom du client, le prénom du client, l'adresse de téléphone. Ici le fournisseur il se caractérise par le nom fort, prénom fort, l'adresse, téléphone. هنايا بالنسبه لابريفياسيون ممكن حتى تسميه كما بغيتي،
من بعد في لو ديكسيونير دي دوني تشرح شنو هي نسميها فورنيسور. لابريفياسيون هنا ممكن حنا هنايا لو نو CLT كليون يعني كليون. كيبقى لينا لو برودوي لو نيميرو اي لو برودوي اي لو بري. وبالنسبه لي زاسوسياسيون اوسي ils ont des informations بحال لا دات CMD c'est la date de commande, la quantité commandée, la date de livraison et la quantité livrée. Voilà donc هادو هما les attributs. Voilà غندوزو دابا لي دونك ان élément important كما قلت في الاول هو ليدونتيفيون، يعني هو داخل في لي زاتريبيو، هو واحد لاتريبيو سبيسيفيك. الوغ بالنسبه لهذا هاد لاتريبيو كيتسمى سي لا كلي بريمير. اذا حنا لان ليدونتيفيون ما كنسمعوش بزاف غير في الفتره، يعني في واحد لا فاز ديال لا كونسيبسيون et la modélisation. Mais في le développement informatique كنستعملو بزاف لو نون ديال لا كلي بريمير. يعني واحد الساروت تكون عندنا مثلا اللي خدام على اكسس غادي يلقى ديك لا كلي. دائما اكسس اي طابل كيعطيه واحد لو نون اللي هو واحد لا كلي بالنسبه لهذوك ليليمون الاول اللي عطيتيه انت. اذا شنو هو المعنى ديال هذا؟ ان ايدونتيفيون كلي بريمير كاركتيريز دو فاسون اونيك لي اوكورونس دون اونتيتي. لي اوكورونس هما لي زيكزامبل ديال واحد لونتيتي. ملي كنقول مثلا اونتيتي برودوي فهو اورديناتور، فواتور، ليفر، كايي، اي برودوي، تليفون بورطابل انسي دو سويت. ولكن كل حاجه عندها واحد لو نيميرو ديالها. يعني ممكن انني ايدونتيفي ما بين هاد لي زيليمون كاملين، اورديناتور مثلا نسميه اورديناتور نيميرو 1 2 3 اكسيتيرا، غادي ايدونتيفي بيناتهم بواحد لو نيميرو. ايدونتيفيون يعني واحد لاتريبو كيميز بين هادوك لي زيليمون. Voilà donc c'est pourquoi on va ajouter pour chaque table ou bien chaque entité واحد identifiant ونسطرو عليه، هو باش كيتميز اننا كنسطرو عليه في هذا لو شيما هذا. اذا لو سي ان حنا غادي نزيدو هنا لو سي ان سي لو كود ديدونتيتي ناسيونال، يعني لو نيميرو دو لا كارت ناسيونال ولا ان نيميرو كيلكونك. الى بالضروره اننا نحتاجو لو نيميرو دو لا كارت هو هذاك، دونك الا ما غاديش نحتاجو غنديرو ان نيميرو كيلكونك ونسميوه على داك لو نيميرو. بالنسبه لو برودوي غنسميوه نيميرو دانفونتير ولا لو نيميرو دو كوموند ولا شي حاجه، يعني يكون عنده واحد رقم تسلسلي. ثم le fournisseur aussi peut-être c'est un CN ou bien un numéro quelconque. Donc هذا بالنسبه ليدونتيفيون. اذا اشنو بقى لينا كما كتلاحظوا معايا هنايا لو ام سي دي ديالي هو هذا. دونك درنا دونك جو ريبيت دونك ce que nous avons déjà fait. Alors les entités, le client, le produit, fournisseur, les associations هما acheter et livrer. بالنسبه لي attributs هما هاد لي زانفورماسيون اللي كنحطو هنايا، وكنميزو واحد ليدونتيفيون اللي هو كنسطرو عليه، هو اللي تيكون في الاول ديال لا ليست ديال لي attributs. بقات لينا دابا لي كارديناليتي. اذا ندوزو لي كارديناليتي. كيسك سا فو دير اون كارديناليتي؟ الكارديناليتي هو لو نومبر، il porte la forme ديال لي نومبر. هي شحال من مره واحد لونتيتي، يعني واحد لوكورونس ديال لونتيتي ممكن يشارك في واحد لاسوسياسيون. La cardinalité, c'est un lien entre une entité et une association et le minimum, bien le maximum. شحال من مرة au minimum أقل يعني مشاركة، أقل عدد ممكن وأكثر عدد ممكن. Deux fois qu'un individu de l'entité peut être concerné par l'association. إذا عندنا بزاف ديال الأنواع ديال هادو ديال هاد بالنسبة لموريز. عندنا 1 c'est-à-dire au minimum 1 une seule fois, au maximum une seule fois. يعني هنايا هاد l'occurrence ou bien l'entité مثلا الا حطينا هنا مثلا كنقول بان لو كليون il peut donc demander ou bien commander un et un seul produit. الا حطينا مثلا هادي تنقولوا ان لو كليون il demande 0, il peut demander 0 c'est-à-dire aucun produit ou bien un seul produit. حطينا هادي aucun produit, plusieurs produits, un seul produit, plusieurs produits. Et هذه هي la lecture ديال هاد les cardinalités. ندوزو دابا les exemples. Alors les exemples غادي نشوفو deux exemples
يعني هما تيجمعوا كاع هادشي اللي قلنا دابا. alors on vous présente les cas suivants. alors بالنسبه l'association 1 alors هنايا مثلا نقول par exemple ici un client peut commander un et un seul produit. إذا كنقراها بحال هكا بهذه الطريقة commande. donc un client commande un ou bien un seul quoi produit. إذا هذه هي الطريقة باش كنقرا هاد l'association هاد الكارديناليتي. un produit كنبدا عاوتاني من هنا. donc je vais modifier la couleur. كنقرا من هنا le produit il est commandé combien de fois il est commandé par qui? par un et un seul client. voilà هذه هي le chemin ديال la lecture de cardinalité كما كتشوفوا معايا. إذا ندوزو l'exemple الثاني كذلك. un client peut commander un client il peut commander combien de produits? un ou plusieurs produits. La même chose ici. Le produit, il est commandé par combien de clients? Un ou plusieurs clients. donc هنايا باش تنقرا هاد la lecture ديال هاد les associations هادو اللي عندنا. فوالا دونك هادو هما لي كارديناليتي اللي عندنا تقريبا. وإلا عندنا زيرو راه تنقولو aucun ou bien donc zéro. إلا عندنا 0n la même chose aussi. voilà donc on va passer maintenant à notre exemple pour compléter notre modèle conceptuel de données, le MCD, notre MCD. alors on va se poser les règles de gestion suivantes. alors chaque client peut commander un ou plusieurs produits. إذا هنا افترضنا بأن حنا كنخدموا على هاد les règles de gestion. إلا كان لو كليون كيكوموندي غير واحد ولا بزاف عنده الحق انه يكوموندي un ou plusieurs produits. اذا كنكتبوا هنايا à côté de l'entité client 1,n c'est-à-dire un ou plusieurs. إلا عندنا un produit est commandé par un ou plusieurs clients كنكتبوا كذلك un ou plusieurs. ممكن هنايا مثلا إلا كتبنا chaque produit est commandé par 0 ou plusieurs clients, c'est-à-dire n'est pas commandé, donc est commandé par personne. يعني ما demande حتى شي واحد ممكن نديرو هنا 0. voilà. chaque fournisseur peut livrer un type de produit. هنا حصرناه في واحد par exemple. إذا إلا بغينا نشريو مثلا واحد لو برودوي كيليفريه لينا واحد fournisseur. chaque produit est livré par un ou plusieurs fournisseurs. إذا كنكتبوا هاد لي كارديناليتي هنايا. très bien. voilà donc هادو هما لي كارديناليتي. إذا récapitulation بالنسبة لو MCD اللي درنا فهو فقط غير اكزامبل. ممكن انه ما يكونش لوجيك، ممكن تكون شي حاجه انا ماشي لوجيك على حساب يعني لو كاي شارج. alors les entités هما لو كليون برودوي فورنيسور، les associations هما livré et acheté، les attributs هما لا ليست ديال لي زانفورماسيون اللي كنحتاجو بالنسبه لكل انتيتي. وهنا ما نساوش نسطروا على سميتو على لي كلي بريمير ولا لي ايدونتيفيون، يعني كل انتيتي ضروري يكون فيها واحد ايدونتيفيون على الاقل. وإلا لقيتو مثلا واحد لونتيتي ما عندهاش حتى شي انفورماسيون، يعني ما كاينش لو كاي شارج، ضروري ديروا واحد لو نيميرو فيها او موان ان اتريبيو. وكيبقى لينا لي كارديناليتي هما لي ريغل دو جيستيون اللي عندنا في لو كاي شارج. فوالا دونك هادشي تقريبا اللي كاين بالنسبه دونك لا بارتي كور. maintenant on va passer à des exercices. donc les exercices غادي نفهموا اكثر وغادي نشرح لكم يعني اكثر، غادي نخدموا على دي سيتوياسيون اللي هما يعني à partir ديال ان كاي شارج. اذا نمشيو l'exercice travaux dirigés. alors l'exercice numéro 1. alors une entreprise réalise des projets. alors بالنسبه ملي كيكون عندنا بحال هاد لا سيتوياسيون
alors c'est mieux باش اننا يعني نضبطوا le MCD خصنا نقراو le projet يعني la situation 2 ou 3 fois au minimum باش نستخرجوا les entités, les associations et ainsi de suite. Alors une entreprise réalise des projets, chaque projet a une date de début et une date de fin, un nom et un descriptif, un ou plusieurs employés sont affectés à un projet pour une durée variable. Les employés travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement dans le temps. L'entreprise est divisée en services. Chaque employé travaille dans un service et un seul. Les employés ont un numéro matricule, un nom, une adresse et une fonction. Les services ont un numéro, un nom et un chef de service employé de la société. إذا هذا هو لو كاي تشارج. حاولوا انكم تقراوه يعني نعطيكم فرصه اخرى تعاودوا تقراو هذا الكاي تشارج باش نبداو يعني يعني لي ريبونس على هذا لو كاي تشارج. دونك سي ميو باش توقفوا الفيديو حتى تشوفوا يعني حتى تشوفوا يعني تقراو لا ريبونس يعني باردون لو كاي تشارج باش ندوزو لا ريبونس كاين عندنا في لا فيديو دائما. اذا باش ما يعني نطولوا بزاف الفيديو دونك غادي نقرا دونك او ميم طون غادي نخرج لي identités. Alors une entreprise réalise des projets. Chaque projet a une adresse. Donc هنايا on parle de projet. اذا هذا c'est une entité. Une date de fin, un nom, un descriptif. Un plusieurs employés. Les employés ils sont affectés. C'est une entité. Voilà. Sont affectés à un projet. Donc, projet déjà d'une entité. Pour une durée variable. Les employés déjà travaillent sur un ou plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement. C'est la description des traitements. Dans le temps, l'entreprise est divisée en services. Et dans les services. Chaque employé travaille dans un service et un seul. Les employés ont un numéro, un matricule, un nom, une adresse, une fonction. Les services, déjà ont un numéro et un nom et un chef de service employé de la société. إذن هادو هما ثلاثة ديال لي بروجي. دونك هنا واحد خطأ تيديروه الطلبة الأغلبية تيقولك علاش ما درناش لا سوسيتي هي حتى هي اونتيتي. إذا هنايا غير ولا اونتربريز هي اون اونتيتي حتى هي. هنا الا كنخدموا لداخل ديال لونتربريز ديال لا سوسيتي الا داك لو بروجي ديالنا غيخدم لداخل يعني à l'intérieur ديال لونتربريز سي با لا بين باش نديرو لونتربريز حيت اصلا لونتربريز يعني ضمنيا كاينه. الا هذيك لونتربريز الا هذاك لو بروجي ديالنا غادي نديروه مثلا في لو ريزو وغادي يجمع لينا لي زاجونس ديال لونتربريز مزيان نديرو واحد لونتربريز ولا نديرو لي زاجونس دونتربريز ندير مثلا لاجونس نيميرو 1 لاجونس نيميرو 2 ولا كاين في هاد لا فيل ولا كاين في هاد لا فيل وكنديروا واحد لونتيتي خاص به. سينو الا كاين عندنا واحد لونتربريز ولا واحد لا سوسيتي راه حنا كنديروا داكشي اللي كاين لداخل. اذا هذا هو اللي كاين بالنسبه لي زونتيتي. لي زونتيتي ديالنا غادي بيان سور غادي نحطهم بحال هكا le projet, les employés, les services. Et là, je ne parle pas les associations. Les associations. Et là, les associations. Alors, les associations. Chaque projet a une date. Donc, il y a une date fin, un nom, un descriptif. Un ou plusieurs employés et sont affectés. Au quoi? À un projet. Et là, c'est une association. Pour, les associations, on va dire les entités. Les employés travaillent sur un ou plusieurs projets. إذن هادو حيت عندنا جوج ديال ما عندنا حتى شي علاقة أخرى دونك عندنا هنايا لونتربريز إي ديفيزي حيت أصلا ما عندناش لونتربريز باش أننا نديرو هاد ديفيزي أون سيرفيس. إذن دو أسوسياسيون. دونك باش ما نضيعوش الوقت ديريكتومون نشوفو لي زاتريبيو. لو بروجي باش كيتميز عندنا لا دات دو ديبي لا دات دو فان لو نون et un descriptif. L'employé نشوفوا بالنسبه لهاد affecté باش كتميز هي كتميز بلا دوغي.
Donc, il se caractérise par la durée. Les employés travaillent sur un plusieurs projets, soit en même temps, soit successivement. Donc, ce sont des traitements dans le temps. L'entreprise est divisée en services. Chaque employé travaille dans un service et un seul. Un seul, هنايا داخله في les cardinalités. Les employés, ils ont un numéro matricule. Donc, numéro matricule, يعني واحد هذا. Un nom, une adresse et une fonction. Les services ont un numéro, un nom et un chef de service. Le chef de service, نخليو حتى الاخر نشرح لكم اشنو كيعني la phrase, la dernière phrase. اذا هادو هما les informations. غنشوفوا donc غنشوفوا la correction. Voilà, donc كما قلنا les entités ديالنا هما هادو ثم les associations هما هادو وغنشوفوا les attributs. Alors بالنسبه les attributs donc عندنا هنايا donc la durée, عندنا هنايا les informations concernant le projet, les informations concernant les employés et les informations concernant les services. اشنو بقى لينا دابا؟ بقات لينا les cardinalités. Alors les cardinalités الا كانوا عندنا في le cahier de charge c'est bien. il a déjà يعني إلا تذكروا يعني في لو كاي تشارج دونك إلي اوبليجي باش نحترموهم. الا ما كاينينش ممكن اننا حنا نشوفوا لا لوجيك. دونك ان بروجي alors les employés est affecté à un ou plusieurs projets. Donc كما كنشوفوا هنايا alors هنايا les employés sont affectés à un projet pour une durée. هذا c'est donc un projet. Plusieurs employés. Voilà, plusieurs employés affectés à un projet. وشفنا هادي travaille dans un seul service. هادو هما اللي شفنا في les règles de gestion. إذا نشوفوا les cardinalités. Alors عندنا هنايا un et plusieurs. Alors le projet تيخدموا عليه بزاف ديال les employés. Un ou plusieurs employés, c'est logique. عندنا هنايا les employés تيخدموا على un ou plusieurs projets. ممكن انهم ils sont affectés à un ou plusieurs projets. Les employés ils travaillent dans un et un seul service. Un service automatiquement كيخدموا فيه un ou plusieurs donc un ou plusieurs employés. بالنسبه لا dernière phrase اللي قلنا هو انه ممكن انه لومبلويي يكون ان شيف دو سيرفيس ماشي غير يخدم فيها يكون خدام فيها وميم طون يكون لو شيف ديالها يديريج هذاك لو سيرفيس. كنزيدوا واحد لونتيتي هنايا يديريج ان اي ان سول سيرفيس ان سيرفيس ديريجي بار ان اي ان سول امبلوي. دونك هذه زدناها حيت عندنا بالنسبه للامبلوي ممكن يكون عنده دو ميسيون travailler et diriger. Voilà, بالنسبة l'exemple. إذا ندوزو l'exemple الثاني. هاد l'exercice pour gagner le temps en même temps كنقرا en même temps ممكن نتوما توقفوا donc la vidéo وتشوفوا شنو هما les entités. نعطيكم donc الوقت باش توقفوا la vidéo وتشوفوا شنو هما les entités اللي عندنا في هاد cahier de charge. Alors, je vais commencer. Alors, une cinémathèque veut mettre en place un système d'information concernant les films. Alors, les films ont entité et leur diffusion, la diffusion d'Yelhom. Pour chaque film, donc un film, on connaît son titre, sa date de création, ses acteurs, les acteurs d'Yelhom. Les acteurs comme des informations qui sont dans le film. Avec leur nom, leur prénom et leur nationalité et leur réalisateur, les réalisateurs. إذا الممثلين هما les acteurs وهنايا les réalisateurs هما هو المخرج ديال الفيلم avec les mêmes informations. يعني les informations اللي كاينين عند les acteurs هما اللي كاينين عند les réalisateurs. زائد la langue de film. يعني هذه c'est une propriété ديال le film. On connaît aussi les salles. Donc les salles فين غادي تعرض هذا le film dans lesquelles il a été projeté avec l'heure et le jour de la projection. La version projetée, donc il y a deux versions, version originale ou bien version française. On connaît le nombre de places de salle. Alors, ce sont des informations de la salle.
le type d'écran et le type de son, ainsi que le cinéma correspondant. Donc on parle de cinéma. علاش؟ لأن قال لك حتى le cinéma ممكن أنها تكون مختلفة من السينما الأخرى. إذا حتى هي entité correspondant avec son nom, son adresse et son téléphone et le nombre de salles de cinéma. Voilà, donc on a 5 entités. نشوفوا دابا les associations اللي كيجمعهم. Donc هنايا les acteurs مع le film, ثم les réalisateurs مع le film, ثم هاد le film غادي يتعرض لينا في واحد la salle, donc il va être projeté dans la salle, et donc هاد la salle il appartient au cinéma. هذا ce sont des associations. من بعد عندنا les attributs. كل حاجة عندها les attributs ديالها. بالنسبة le film, pour chaque film on connaît le titre, la date de création. Alors بالنسبة l'acteur كنشوفوا le nom, le prénom, la nationalité. Les réalisateurs aussi la même chose, le nom, le prénom, la nationalité, les mêmes infos. La langue de film, c'est une propriété ديال le film. On connaît aussi les salles dans lesquelles il a été projeté avec l'heure et le jour. Donc, il y a l'heure et le jour, la projection. Donc, ce sont des propriétés ou bien les attributs de l'association projection. La version projetée, donc la version originale, la version française, et dans la version aussi. Donc, il y a le film. On connaît le nombre de places, dire que la salle, le type d'écran et le type de son, ainsi que le cinéma correspondant. Donc le cinéma il se caractérise par le nom, l'adresse, le téléphone, le nombre de salles. Voilà. Donc ce sont des attributs. On peut être des chevaux les cardinalités. Donc sans tarder, donc باش ما نتعطلوش بزاف غادي نشوفوا la correction. Donc on a les associations كما قلنا 5 associations هما هادو. Alors on a acteur, film, réalisateur, cinéma et salle. Alors les associations, on a les acteurs, ils participent au film, les réalisateurs réalisent un film ou plusieurs. Il y a la projection, l'association film, salle, cinéma. إذا غادي نشوفوا هنايا. Voilà donc la projection كتجمع لنا film مع la salle et le cinéma. Voilà la date et l'heure كما قلنا l'association projection فيها la date et l'heure. بالنسبة les informations اللي عندنا هنايا. Alors بالنسبة كما قلنا للسينما هما les informations ديالها les attributs. Donc كل حاجة حطينا les attributs ديالها. بقات لنا les cardinalités هما les cardinalités كل donc acteur il peut participer dans un ou plusieurs films. Dans un film les participants ممكن يكونوا بزاف يكون un ou plusieurs يعني ممكن هنا نديرو ان لأن plusieurs films. Donc بالنسبة le film il est réalisé par un et un seul réalisateur. احنا شفنا غير la logique. بالنسبة ل 1 donc le réalisateur il peut réaliser un ou plusieurs films. بالنسبة les autres بالنسبة le film cinéma et la salle غالبا تكون عندنا ان بالنسبة لكلهم. alors le film ممكن انه يتعرض في بزاف ديال لي صال ولا بزاف ديال السينما وفي لو سينما ممكن نديرو la projection ديال plusieurs films et le cinéma il se compose de plusieurs salles. Voilà donc هذا هو le MCD ديال l'exercice numéro 2. Alors on va voir maintenant tout de suite l'exercice numéro 3. C'est plus simple. Alors نقراو في نفس الوقت دائما غنحددو les entités. Alors un service de ressources humaines dans une entreprise veut gérer le personnel. Dans un premier temps, on veut pouvoir connaître le nom, la fonction, la date d'entrée, le salaire, la commission, part de salaire variable de chaque employé. Donc, employé, c'est une entité. Le numéro de département, c'est une entité aussi, dans lequel travaille chaque employé. Chaque employé a donc les caractéristiques suivantes.
le nom, la fonction, la date, l'entrée, salaire, la commission, numéro de département, le service de personnel. Voilà, de personnel souhaite aussi connaître le nombre de départements dans lequel l'employé, le département déjà de Naha, travaille. L'entreprise est répartie dans plusieurs villes. Donc l'entreprise, il y en a, et il y a, voilà, comme قلنا في l'exemple الأول. أنايا غادي نمثلو l'entreprise ولكن بلي فيل les agences اللي كاينين في لي فيل. يعني كل فيل فيها l'agence ديالها ولا السياج ديالها. Les départements sont donc caractérisés par leur nom et par leur ville. Un employé travaille dans un département, il y a un seul. Il peut y avoir plusieurs départements qui ont le même nom. Alors, donc كما كتشوفوا واخا هذا كيشارج يعني طويل انه شفنا فيه غير 3 entités. Les employés ils travaillent dans un département وهذا le département كاين عندنا في la ville. اذا هادو هما les entités اللي عندنا. بالنسبه les associations نشوفوا les associations donc travailler donc هنايا travailler ما بين employé département عندنا هنا réparti l'entreprise est répartie dans plusieurs villes les départements donc caractérisés par le nom et par la ville donc ممكن أننا بالنسبة la ville et le département نديرو appartient ولا يعني se trouve dans ممكن نختاروا هنا واحد الملاحظة أنه شي مرات ما كنلقاوش لو فيرب اكزاكت اللي كيجمع ما بين deux entités حنا ممكن نختاروا أي verbe concerne, se trouve, existe, ainsi de suite. Voilà. Alors بالنسبة les attributs. Donc قلنا هنا راه très simple بالنسبة chaque employé il se caractérise par le nom, la fonction, la date d'entrée, le salaire, la commission, le numéro, le département, le service de personnel aussi souhaite connaître le nom de département. Et dans le nom de département, alors, le département, on chauffe les caractéristiques de l'année. Donc le nom, on l'a déjà donné. Et la ville. Un employé travaille dans un département et un seul. Donc c'est une règle de gestion. Un et un seul. Un et un seul. C'est une règle de gestion. داخل في les cardinalités. Et puis avoir plusieurs départements يعني ممكن أننا نلقاو بزاف ديال plusieurs départements dans le même ville. Alors نشوفوا voilà donc هادو هما les informations تقريبا اللي كاينين عندنا ou le numéro de département بالنسبة les attributs. Voilà donc je vais vous présenter la solution بالنسبة l'exercice numéro 3. Alors من بعد ملي كتصاوبوا نتوما l'exercice ممكن تقارنوه مع la correction proposée. ماشي بالضروره نكونوا بحال بالنسبه لي فيرب لي نون ولكن la structure donc خصها تكون بحال. Alors les employés هما les informations ديالهم les attributs ديالهم département les informations ديالها concerne donc هنا اختاريت travailler هنا concerne département il concerne une ville ou là se trouve ou là existe ممكن نديرو نتوما اي فعل تما بالنسبه لهذيك. Les attributs, les cardinalités, un employé travaille dans un et un seul département. Un département qui يخدموا فيها يعني un ou plusieurs employés. Un département ممكن أنها تكون في un ou une ou bien plusieurs villes. واحد la ville يكونوا فيها un ou plusieurs départements. Donc هادو هما les règles de gestion بالنسبة لهاد l'exercice. Voilà donc travail à faire chez vous. Donc بالنسبة لكم غنخلي لكم deux situations ou bien deux exercices pour s'entraîner à construire des modèles conceptuels de données. Alors بالنسبة l'exercice numéro 1 une bibliothèque gère les emprunts des livres de ses adhérents. Les livres ont un titre et un auteur. Les exemplaires physiques des livres ont un numéro différent par exemplaire et correspondant à un livre et un éditeur. Les adhérents ont un nom, un prénom, une adresse et un téléphone. Ensuite, archiver tous les emprunts
un livre ne peut pas être rendu le jour même de son emprunt. La durée maximale d'emprunt doit être de 14 jours. La bibliothèque souhaite pouvoir connaître à tout moment la situation de chaque abonné, le nombre de livres empruntés, retard éventuel, et souhaite aussi pouvoir faire des statistiques sur la pratique des clients, nombre de livres empruntés par an, répartition des emprunts par genre, nombre d'empreintes par livre, et ainsi de suite. Donc, la question est construire le modèle conceptuel correspondant. Donc, l'exercice à savoir. Exercice Tani, le deuxième exercice. Alors, une école organise et gère les stages de ses étudiants. Chaque année, l'école recherche des stages pour les étudiants. Pour cela, l'école dispose d'une liste d'entreprises ayant déjà proposé des stages et d'autres susceptibles d'en proposer et leur écrit pour les inciter à renouveler l'expérience. Au vu des réponses, les étudiants prennent contact avec les entreprises qui les intéressent. Quand les conventions de stage sont signées, chaque stagiaire se voit désigner un enseignant pour l'encadrer. Ce dernier doit veiller au bon déroulement du stage et aller rendre visite à l'étudiant dans son entreprise d'accueil. Une entreprise peut offrir plusieurs stages. Un enseignant peut encadrer plusieurs étudiants. Un stage est effectué dans une seule entreprise et encadré par un seul enseignant. Pour ces archives, l'école conserve toutes les informations concernant les stages effectués par ses étudiants. Les stages ont une date de début et une date de fin. Voilà donc l'exemple d'exercice تاني. Donc voilà donc بالنسبة la vidéo هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد لا فيديو. récapitulation شفنا ديجا دونك داكشي اللي شفنا غادي نشوفوه بسرعة. دونك داكشي اللي شفنا دونك في هاد لا فيديو دونك دوينا على لا ميثود موريز. Alors la méthode Muriz, c'est une méthode d'étude de réalisation informatique du système d'entreprise. دزنا بالنسبة هاد la méthode كتساعدنا في la conception ديال le système d'information. بالنسبة لي موديل حنا ركزنا على لو موديل conceptuel de données اللي هو le MCD. قلنا بأن هاد le modèle conceptuel de données هو c'est une représentation simple sous forme des tableaux. Ou bien des entités. Les éléments qui comme les entités, les associations, les attributs et les cardinalités. Donc les entités كما كتشوفوا معايا هما كيتمثلوا بهذه الطريقه هذه. ثم تيكون عندهم بيناتهم les relations des liaisons entre elles هما بحال هكا مثلا كنمثلوهم بهذه الطريقه. Voilà. Les attributs, ce sont des informations communes, les tableaux ou bien les entités et les associations qui m'ont. Donc, كل tableau ou كل entité عندها les informations ديالها. Voilà. كاين واحد l'attribut اللي هو spécifique سميناه l'identifiant كنسطروا عليه في كل جدول يعني في كل entité كما كتشوفوا معايا هنايا. Voilà كنسميوه aussi la clé primaire. Primary key. Alors بالنسبة les cardinalités شفنا كاينين عندنا les types de cardinalités اللي غنستعملو حنا بالنسبة لهاد l'exercice اللي شفنا ديجا هما هادو. Le client il peut commander un seul produit, un produit commandé par un et un seul client et هنايا un ou plusieurs. Voilà وشفنا دونك بالنسبة للإكزامبل ديالنا اقترحنا واحد les règles de gestion. Et les exercices, je fais des exemples, 3 exemples. Les exercices, les MCD. Ou deux exercices à faire chez vous. Et voilà, donc
Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, بالنسبة la vidéo, Inch'Allah, غادي نخصوه كيفاش غادي ندوزو من MCD le MLD وهذاك le MLD غادي نحاولوا أننا نكريوه في واحد la base de données Access. Donc, merci pour votre attention.